Hi guys, good morning. We are now on our chapter 10 sa ato ang textbook. It is the assessment for education. So I am J. Saxon Grace and I am with Julian May Deiparine. So we will be discussing you the types of assessment for education. So first things first, let me ask you a question. So do you know why schools have assessment tests? So, mostly ako ang matubag jud ani is kanang para mahibalaan kung asa kutob ang student, para mahibalaan kung naabot jud natun-an si student or wala. Alam mo na mga mostly reasons why naay school assessment ang isa ka school. Naay test assessment ang isa ka school. So, let's proceed sa role of testing and assessment in education. So in recent years, many such questions have been raised with regard to the state's kindergarten through 12th grade or K through 12 educational system. So again, di ba, as I've said earlier kanina, as said earlier, kung anong na-test and assessment ang isa ka school or institution, it is because educator or teachers wanted to know how well does the student how well does how well a student mag-perform sa school. So kung unsa ba jud kaya sa student or na ba jud nahibal-an ang student sa discussion, na ba siya na-learn, na ba siya natun-an. So because of this assessment in education or test and assessment sa school, daghang mga educational system ang na-fail. So matakal na to later on kung anong mag-fail ang isa ka educational system. So daghan kayo questions ang na-raise. Ang mga pangutana kay it is more on ano jung unsa jud reason ngano jud daw na ay school conduct na test and assessment nga maura man di ay gihapon mag-fail man di gihapon ang educational system, di ba? So mag-ano lang daw, mag-take time lang, mag-take lang daw og kanang mga budget or kanang time sa school. So ngano jud daw na mga ingana. So daghan nag-ask og question ana. And mostly ilahang gina-blame nila is gina-blame nila ang ano ba, ang federal legislation. Dito nila gina-blame ang obvious educational outcomes. So sa tanang mga pangutana, si federal legislation ang ilahang gina-blame kay ngano daw na ay mga standards ang isa ka assessment in education. So the case for and against educational testing in school. So failure of educational system lies not with the students, teacher, or the school administration, but with the standardized testing. So mao ni dili ana atong mga teacher, mga parents nga against good sa educational testing and assessment sa school. Kaya ana sila dili daw sa student, sa teacher, sa school administration ang reason nganong mag-fail ang isa ka educational system. It is because of the standardized testing. It is because the assessment it is because of the testing and assessment sa education. So nga naman, so ganina di ba nako nga sa gina-blame nila ang failure of education system sa federal legislation. So standardized test jud daw ang reason why educational system kay mag-fail according pa sa parents, teachers, and other opinionated third parties. So ngano man jud, why does these people kay against man jud sa standardized test? It is because NCLB, which means No Child Left Behind, made the standard too high. So taas kayo ilahang giset nga standards. And sila pud ang nagamando ba sila ang nagamandate sa improvement in reading and math scores sa standardized test, and if dili siya
dili siya ma-reach o dili siya makuha ba sa isa ka institution, ang federal guidelines, dili nila ma-reach ang federal guidelines, magka-penalty sila. So, unsa man ang penalty nila? It is such as withholding of federal funds. So, kung walay funds, kung saan nila pag wala sila magamit nga funds for other educational activities. So, mag-fail jud ang educational system. So may magamit nila for printing sa ilahang papers, mga test papers, mga inanagod, so may magamit nila for funding the educational system. So wala gyud no kay mag ano man wala man sila funds kay gi-withdraw man sa federal legislation ang funds kay wala lagi sila naka-reach sa katong standard. So mo na yung reason nga nung mag-fail daw ang educational system. So because of this, imbes na ang mga teachers po kay magtudlo gud na in a way na kanang ma-promote nila better and more permanent educational outcomes, mahimo na noong mapugos si teacher og spend og time or valuable classroom time para magtudlo sa said standardized test para makapasa jud ang students and institutions sa standard sa legislation. So imbis good na kanang ang teacher kay magtudlo nga kanang sa student na kanang sa ilahang kanang base gud sa ilahang theory nga ginasunod ba, dili na noon nila maano kay gusto nila ang standardized test na ang standard sa legislation ilahang ma-meet, dili ang katong theory nga ilahang gisunod. So mag-take pud siya, mag-spend pud siya og time or valuable time na kanang mapugos gud siya na ang standard sa legislation ang iyahang itudlo instead of katong sa theory nga iyahang ginasunod. So makaano jud siya. So and because of this guys, because of this problem, naka-come up sila og alternatives. So mo nila alternatives. Gihimo nila standardized educational tests are used for screening purposes. So which means na standardized tests will now screen the students na at risk and need og assistance sa education and can be prevented early with effective intervention. So also, identify po diri kung asa na areas mag-excel or ang weakness sa students through diagnostic data. So if ano daw, it would be great and would promise more benefit than harm sa students. So, now let's proceed to the common core state standard. So NCLB required their own standard in their state in each grade level, while other states also set their own definition of what constituted proficiency at each grade level. So diri pa lang daan sa inconsistency sa definition and proficiency standard, mabikil na jud ang mga bata, no? Mabikil na jud ang educational system. So, nganong mabikil man? Kaya like for example, naay isa ka student sa NCLB sa nga state, na under sa NCLB nga state, kay like for example, ilahang standard dito is ilahang standard dito is reading and writing lang. So dira kana nga mga subject or kana nga mga standard, dira ka mag-focus, dira nila i-focus ilang student nga mag-excel para sa standard sa state, para sa standard ni NCLB, para makapasa ilang institution and makapasa ang student sa standard sa NCLB or sa state. So now, if
sa next level or sa next grade level sa isa ka student. Sorry guys, na helicopter. Pero okay. So, anyways, kanang gantahay na isa ka student nga mag-transfer sa another another state or sa another nga kanang dili under sa NCLB nga state. So, kato nga state nga iyang bag-o balhinan is ang ilahang standard dito basta standard nila dito is mathematics and science. So layo ra kaayo sa ilahang naandan sa bata nga which is sa state sa NCLB which is this the reading and writing. So kung mag-transfer si bata to another state na dili under sa NCLB mag ano na pud siya dito mag-focus na pud siya og lahi dito sa math and science which is good naman kay para para mag-enhance si student ba. Pero ana sila dili gid wala pud ko kasabot kung anong dili siya nindot nga ano ba. Siguro kay sa student mahirapan si student nga kanang mag-adjust good kay lahi nga standard ang iyahang new state or new institution nga iyahang gisudlan sa iyahang past na ano. So now let's proceed. The program which currently sets standards for learning in English and math is called CCSS or the Common State Standard. So sila ang nagaset sa standard na that affects the K to 12 students. So dili sila ang mag-set kung unsa lang dapat ang learning sa specific grade level and kung unsa lang pod ang itudlo ni teacher sa ilaha kung sa grade 1 kay reading and writing lang. So ang sa teacher pod reading and writing lang pod nila ang itudlo. Dili na sila mag-beyond ana. Tumo na sila si Common Core State Standard sila ang nagaset sa mga ana nga mga standards. So US Department of Education or USDED offered groups of 15 or more state or which we call the consortia. So naay duha ka state sa 15 states nakapili sila og duha ka state nga tagaan og funds na $400 million atong March 2010. So duha ka buok which is the PARCC and the Smarter Balance. So sila ang mag-develop sa comprehensive assessment system that was qualitatively different in many ways. So despite of these good reasons sa CCSS nagyapon mga questions ang ma-raise and nagyapon sila nagyapon mga against sa ilaha ba ngano man gid na sila na wala ko kasabot. So response to intervention or DITR. So RTI so ana gid dapat na siya pagkasulat dako nga R, small letter T and big letter I. So response to intervention. So in 1970s, the federal mandated to identify and assist children with learning problems. Defined a learning disability. So in many years, na-discover nila ni specific learning disability or the SLD. So SLD is a disorder in one or more of the basic psychological processes involved in understanding sa paggamit og language, sa paggamit or spoken or written, magmanifest sa imperfect ability na maminaw, na mag-think, na mag-speak, na mag-write, spell, or do mathematical calculation. So instead na state-adopted criteria for defining SLD ang himuon kung katong standard nga giset ni
NCLB katong ilahang gamiton para mag-identify aning SLD, kanina lang RTI ilahang gamiton to identify child with specific learning disability. So ang himuon sa basis of RTI, ang himuon na basis for severe discrepancy between intellectual ability and achievement nga gi-allow na lang na lagi RTI ang gamiton. So ang mahitabo diri sa RTI guys is that ang mga wala gud nakapasa tong standardized na test sa state, kung wala na reach ang ilahang standard, wala nila na naabot tong standard sa kanang standardized test sa state, diriya sila tagaan og attention sa RTI. So diriya sila tagaan og kana special attention, excuse me, which means diri mahitabo ang mga interventions and special teaching. So wait. So diri na ay simple definition sa nga para mahibal-an nato kung unsa jud si RTI model. So first sa RTI model, RTI model guys is a multi-level prevention framework applied in education setting. So letter A, the definition sa ato ang RTI model is teachers provide evidence-based instruction. So diri sa RTI model, naay mga instruction nga i-set si teacher, naay instruction na i-provide si teacher para sa katong mga wala nakapasa nga student. And then next is student learning of that instruction is regularly evaluated. Of course, ano jud na ay regular na pag-evaluate sa student on that specific instruction na giset sa teacher. And then intervention, if required, occurs in some form of appropriate adjustment in the instruction. And then D, re-evaluation of learning takes place, and E, intervention and a reassessment occurs as necessary. So as I've said, RTI is a multi-level framework na sa educational setting. So natay three levels nga natay three levels sa RTI model. So first level is the classroom environment wherein all students are being taught whatever it is that the teacher is teaching. Like for example, sa isang classroom naay 10 ka students nga wala nakapasa sa standardized test. 10 ka students. So maadto sila, katong 10 na students, maadto sila sa first level sa RTI model. Which is diri ay maipakita, diri ay itudlo sa teacher ang katunga specific na mga subject, katunga specific na courses, diri ay tanan sila, kato sila tanan 10 ka students nga wala nakapasa, isahon sila pagtudlo sa teacher. So, after that, after na mag-teach ni teacher, pagtudlo ni teacher, after ato mag-discuss ni teacher, tagaan sila og test. Of course, kay para mahibal-an kung naabadjod natun-an after sa ilahang pagtudlo, after sa pagtudlo sa teacher. So, katong nga test na ay nakapasa ang 5, ang half sa 10 students, ang 5 kay wala. So katong 5 na wala nakapasa, mag-proceed sila sa second level sa RTI model, which is na i-segregate na sila or tagaan sila og special teaching. Pero sila lang gihapon 5. Sabay lang gihapon sila 5. Diri na may pakita na kanang mas focus na si teacher sa isa-isa sa ilahang student nga katong wala kapasa. Focus nila more on smaller group kaysa sa katong 10 students sila, no? So
Of course, magtudlog gihapon si teacher, i-discuss gihapon niya og maayo tong mga wala nasabtan sa mga students or sa katong specific nila mga subjects nga wala nila gipasa. And then after ato i-test na pud sila, taga na pud sila test, and if nagyapoy dili ka pasa, ang nagyapoy dili ka pasa, dito na sila mag-proceed sa third level of RTA model, which is tagaan na sila og special attention and one-on-one teaching. So, diri sa third level, diri na tong mga special attention na ihatag sa teacher sa student na wala ka pasa. So, that's it for the 3 levels of RTI model. So now let's proceed to the implementing of the RTI. So daghang schools and state nga kanang naga use of problem solving model, no, pero napoy uban nga kanang mas more on kanang general ilahang paggamit sa intervention or the RTI model. So problem solving refers to the use of intervention tailored to students' individual needs that's selected by multidisciplinary team of school and professional. So diri problem solving model refers to the usage of intervention wherein students specifically selected by the multidisciplinary team of school professionals kung asa nila tagaan ng special attention ang isa ka student. So iyahang specific na subject, diri nila itudlo tong mga specific na subject or unsa ba, while the other schools kay katulagi general intervention, more on general intervention ilahang ginahatag, dili kaning problem solving model. So for example, these students are selected na mag-attend og intervention na design para sa daghan na students and more general. So motong general intervention. So of course, maybe para less gasto, para dili para sa ning problem solving model nga isa-isahon jud ang student ana-ana. So pero daghan gud gihapon nagagamit aning problem solving model if also kailangan. So now let's proceed to the dynamic assessment. So dynamic assessment, it is an approach to assessment that departs from reliance on and can be contrasted to fixed or so-called static tests. So originally dynamic assessment is for use with children and test takers at any age. Pero ginagamit niya po siya sa test takers at any age. Pero originally, para lang din siya sa mga bata. Now, makita na to si dynamic assessment sa work nila Budoff, 1967 and 1987, and kay Feuerstein, 1977, 1981, and of course, pinaka-famous, si Lev Vygotsky sa iyang 1978 na zone of proximal development. So let's discuss first kay Budoff. So Budoff, 1967 and 1987, he explored the difference between deficits identified by standardized tests that seem to be due to the differences in education versus mental deficiency. So diyon sa maniya pag-explore kani nga idea. So gibuhat niya, iyang gibuhat is tawag ani kanang iyahang gi-identify, iyahang gi-determine kung si training ba daw could improve the test performance sa isa ka bata. Ano niya diri kung ang training ba daw kung kanang pag-train sa bata, kanang pagtudlo sa bata ngayong ani ang buhaton, ngayong ani ang anak, could improve a test performance. So
So katuno, ni Budov kung ang training ba daw could improve a test performance. While si Feuerstein, abot kung tama ba kung pagbasa guys, basta yung ana siya, Feuerstein, 1977 and 1981, he focuses on the extent to which teaching could improve required to enhance a child's performance. So si Feuerstein, iyaha, teaching. Kung kaganina kay Budov, kay training, kay Fierstein naman is teaching. Kung naaba daw, kung ang pagtudlo ba daw sa bata, ang pag-teach ba daw sa bata could improve a required to enhance a child's performance. And then Fierstein and his colleagues nakakome up with the dynamic system of assessment, which is the LPAD, or the Learning Potential Assessment Device. So LPAD was designed to provide information about the nature and amount of intervention required to enhance a child's performance. So si LPAD, it was designed para mahibalan kung unsay kailangan sa isa ka bata para mag-enhance sa iyang performance sa any aspect sa learning. So diri mahibalan kung unsay kailangan na buhaton sa iya para unsa nga level nga intervention ang iyang makuha ba para mag-enhance iyang performance. So now para kay Lev Vygotsky, very known siya para sa iyang zone of proximal development. So Vygotsky, he introduced the concept of the zone of proximal development. So when we say zone daw, it refers to the area between the test taker's ability and possible result of collaboration with capable peers. So diri ang zone daw ni katong tabang diri magtabang si capable peers o mga teachers, like mga teachers, administration, tabangan nila ang student, tagaan nila og help ang isa ka student. And diri sa zone of proximal development, mahibal-an kung naabay tabang ang katong help sa isa ka student nga mag-excel. So Lev Vygotsky, zone of proximal development, it is more on sa basis of his proposal para i-measure ang development sa students or test taker using moderately assisted problem solving imbes na independent lang ang bata nga mag-solve sa problem. So zone of proximal development it really needs help para agikan sa mga capable peers, no? So balik pa sa dynamic assessment. So it is a kind of interactive assessment used in education and the helping professional. So it is a kind of it is an assessment by an active teaching process. So makita na to ang dynamic assessment sa work nila Budov katong help lagi ni teacher sa student, which is ang training, and kay Fierstein katong teaching, and then kay Lev Vygotsky nga katong help pod ni capable peers sa sa iyahang student. And now let's proceed to the achievement test. It is designed to measure accomplishment. So from the word itself, achievement. So diri makita kung which means na mga na-achieve na to sa life, mga na-achieve na to sa school, mga na-accomplish na to as a test taker. So achievement test, it measures the degree of learning na nakuha sa test taker or student gikan sa ilahang previous discussion or learning experience or grade level ba nila karon. So it is a broad discussion, no, when we say achievement test kay mag-ano man gyud ta, magikan man gyud ta sa pinakababa kung unsay color sa rainbow, unsay first color sa rainbow, or unsaon pagpuno sa isa ka bottle, pagpuno og tubig sa isa ka bottle, to the highest
kung unsaon pag-solve sa mathematics, pinaka-hard na mathematical question, no? Mathematical problem. So gikan sa pinakababa hanggang sa pinakataas mo dun na yung achievement test nga ato ang i-measure na ma-measure sa achievement test. So ato na siyang pagamiyon. So first is the measure of general achievement. So the test that covers a number of academic areas are typically divided into several subtests, which we call the achievement batteries. So in one or more academic areas, muna siya ginatawag nato na achievement batteries. So general achievement test kasi is that learning nga ma-achieve nato na learning na ma-achieve nato in one or more academic areas na typically divided into several subtests, which katong gingon ako ganina na achievement batteries, and ang ubang batteries kay gina-administer individually by group like the following. So one example of it is the wide range achievement test for basta for nakalimot edition 4. So Wilkinson and Robertson 2006. So ilahang subtest diri is the reading, spelling, arithmetic, reading and comprehension. So sa bago ni sa ilahang 4th edition kaning reading comprehension. So next example of achievement batteries kay the sequential test of education progress or the STEP. It is used for kindergarten to K to 12 to K to 12. So iyahang subtest is reading, vocabulary, mathematics, writing skills, study skills, science, social studies, behavior, inventory, educational environment questionnaire, activities, and inventory. So, daghan siya no kaysa atong kay wide range achievement tests edition 4. So another is another na example sa achievement test ay dili siya example, another measure of or technique para mag-measure sa achievement test is the measure of general achievement test. So daghan nga batteries ang nag-contain og locator test or which we call the routing test. So pre-test administered to determine the level of the actual tests most appropriate for the administration. So one popular instrument para sa mga 4 to 50 years old is the Wedge. Ambot sa ba siya magbasa? Wechsler Individual Achievement Test. That's not guys. Third edition. Third edition. So school, it is for school and clinical and research settings, and it has 16 subjects. So the tests have been favorably viewed tungod sa iyahang potential na mag-provide og related sa mga students at achievement in academic areas such as reading, writing, mathematics, skills in listening and speaking. So kaning locator and routing test guys, it is kanang ano siya kung i-test diri ang imong achievement kung asa gud ka kutob, kung asa ka pwede ibutang, kung asa ka pwede kanang pwede nga class kantahay na sa isa ka grade 1 pupil tagaan sila og grade 1 class itagaan sila og kanang test, routing test. So ang result ana ano siya nga kanang ang result niya is mag-determine kung class A ba siya or sa class B or kung asa ba. Katong result niya mag-determine kung asa siya pwede ibutang sa iyahang next nga grade level. So muna si locator test or si routing test. So remember to keep in mind on selecting a test. So what are the musts
and psychometric soundness. So first is some must is the psychometric soundness or the well-documented reliability. So kailangan dyan na to if mag-select ka og test, na dyan mga well-documented reliability. Of course, kailangan dyan na ito nga reliable ang ato ang test nga gamiton um, for tests sa ato ang education sa ato ang mga student. So next is the possible source of bias in the tests have been minimized. So if natin makita nga biases sa isa ka test, kailangan po nato na siya minimize. Like for example, kani ato ang buhaton nga for example, maingon ta nga kani atong buhaton nga test kay pwede ay kay mas bagay ni sa kaninga student kay sa kaninga specific student kay bright ni siya kaya kayo ni niya nga maano, so i-minimize nato din na siya. And now for the desirables, test is relatively easy to administer and score. O kailangan po siya dali lang ang test po nato ang pilion is kailangan po dali lang siya i-administer and dali lang siya i-score para sa administrator. So, ang content should be up to date and as well as engaging and relevant for its target audience for test takers. So, kailangan po ang ato ang test nga buhaton is kailangan po atong test nga gamiton is mga test pod nga kanang perfect or kanang appropriate para sa ato ang audience or para sa ato ang test takers. So next sa atong achievement test, measures of achievement test is the measures of achievement in specific subject areas. So kini it is a teacher-made test. So kini nga measures of achievement test, mo ni sila ang mga quiz, mga test, or final exam. So para sa ato karon or para sa mga naanda nato, di ba? Naa sa math, naatay quiz, naatay test, naatay final exam, napod sa science, napod sa other subjects. So kini sila mo ni sila ang specific subject areas na measures of achievement test. So muna sila ang mga examples no katong mga gipambuhat sa ato ang teachers, ato ang professors, muna sila. Mga specific na achievement test para sa specific subject area. So mo to of course, popular battery for high school students in cooperative achievement test is English, mathematics, literature, social science, foreign language. Now, for the for the college students naman, natay mga programs para sa ilaha. So, advanced placement program, this is offered to high school students. So, kini for the opportunity na makakuha og credits gikan sa ilahang work completed katong high school pa sila. So, nani is mga sikat na ay kanang mas common ni sa kanang gawas god sa diri sa Philippines kay more diri sa Pilipinas kay pag high school pa ka kay dili mas nindot nga mag-focus ka sa imong studies no. So sa uban country kay patrabahoon sila god maski high school pa sila para ni college nila kay na sila it's either mas skip or kanang matagaan sila og credit ba nga mag-ano sila ani nga subject or kanang advancement, tagaan sila og advancement ba. Dabaw nagkantay for example nagtrabaho ka sa isa ka marketing or sa isa ka fast food. So if mag-marketing ka ini college nimo tagaan ka og kanang advancement or credit sa isa ka score, advanced standing para since nakatrabaho naman ka og kanang marketing. So
bali mo tagaan kanila og credit ba. So mostly mas sikat ni siya no sa gawas diri sa Philippines kay pag high school student pa ka mas nindot nga mag-focus sa ka sa imong study. So another example of program is a college level examination program. So knowledge may be obtained through independent study and sources other than formal schooling. So achievement tests sa college can also assess kung kailangan ba jud ah kailangan ba jud sa college student ang credit katong gihatag sa advanced placement program. So sila si CLEP or the college level examination program, sila ang nag-answer ani nga question. So sila ang nag-assess kung kailangan ba dun sa isa ka student ang advanced placement program. So, exams in subjects ranging from American history to test and measurement. So, isa na siya ka-example sa CLEP para mahibalan kung kailangan ba jud or anong sa tawag worthy ba si student tagaan og advanced placement program. So, another program na designed to assess achievement and skills learned outside classroom is the proficiency examination program. So, next is the adult basic learning examination or the ABOL. It is designed for the special needs of adult with wide variety of educational background. So, kini sila mo ni sila ang mga student or diri gina assess kung si atong mga students or mga tao, mga adults ba, mga 17 and older nga adults na wala naka-complete og 8 years of formalized schooling. So ang iyahang area or iyahang batteries diri, achievement batteries is the vocabulary, reading, spelling, and arithmetic. So kani siya nga mga program, it is more on kanang outside from school, mga learnings, mga achievement ni mga achievement na mga outside sa school god nga dili siya sa inline sa school. Now let's proceed to mga school based. So the first is the curriculum based assessment or the CBA. So it is termed used to refer to assessment information acquired from teaching at school. So kini mostly sa akong katong na-discuss ako kaganina katong to siya ang mga outside school. Kani si curriculum based assessment, it is more likely na curriculum based kanang sa school jud siya nga naka-base ba, dili siya outside nga learning. Outside school nga learning. Ang curriculum based assessment is kana sa sulod jud siya sa classroom nga imuhang na-acquire nga information. So the CBM or the curriculum-based measurement, it is a type of curriculum-based assessment. So CBM measures the student's performance sa curriculum-based task. Kung it is used of standardized measurement procedures to derive local norms to be used in evaluation of students' performance in curriculum-based tasks. So naatay two types of achievement items or kanang mga question ay mga tawag mga multiple choice, mga types of multiple choice na siya. The first is the fact-based items and second is the conceptual items. So first, let's discuss the fact-based items. So mo ni siya ang katong mga the one that draws primarily on rote remote. Like for example, ang question is kanang what is the first color of the rainbow? So ang answer ana ay ang multiple choice ana is like for example letter A color red, letter B blue, letter C orange, letter C green. So kabalo na tadaan sa kung unsay answer. So naa sa ato ang rote memory daan nga
Ang answer is letter A, which is the color red. So, muna siya yung mga fact-based items, while the conceptual items are the application of knowledge related to a particular concept. Like for example, what is the color of what is the color of what is the color of the first what is the first color of the rainbow? So again, it is color red, di ba? So para maging conceptual item siya, ang mga choices ana is for example, it is the color of an apple, or letter B, it is the color of the sky, letter C, it is the color of the leaves, and letter D is the color of anyone's shirt. So ngayon ana ang mga conceptual framework, it is application of knowledge related to a particular concept. So mo na yung difference nila ni fact-based and conceptual items. So si fact-based again draws primarily on rote memory. So conceptual, it is application of knowledge. So atong timan-an dira sa duha, ang fact-based is more on rote memory. Dali lang siya maibalaan kay kabalo tadaan sa ato ang rote memory, while the conceptual items are the application of knowledge. So, walang to guys for the part 1 of the discussion sa education, assessment of education. So, I suggest na mag part 2 mo, which is kay Miss Deiparine discussion sa aptitude test. So I'll be back later para sa part 3. So mao lang to guys. Enjoy.